Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du farabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita bersyukur dapat melanjutkan kembali pembelajaran kitab Al-Hiwar percakapan dari kitab Al-Arabiyatul Linnasyi'in tahapan yang kedua. Hari ini kita akan berlatih percakapan dengan judul Fil Madrasati, di sekolah. Fil Madrasati di sekolah. Asaka mungkin awalan. Kita baca kosakata barunya, Nah, Ustaz. Fadl. Fil madrasati, di sekolah. Fi'il yang pertama, Ta'udu, ta'udu. Fi'il mudhari'. Artinya sama dengan yarji'u. Yarji'u artinya apa? kembali. Kembali, nah. Pulang. Ta'udu kamu, tapi untuk fa'ilnya mustatir. Nah, dhamir Mustatir mustatir apa? Kamu. ta'udu anta. Anta. Ta'udu kamu pulang. Kamu. Nah. Untuk ana, Ayo, Ustaz. ana mustatir ana menjadi untuk pelaku ana. Ta'udu, A'udu, na'am. A'udu, saya pulang. Fil mudhari' marfu' bi aku di dhammah. wa fa'iluhu. Wa fa'iluhu, dhamir mustatirun takdirhu ana. Ana, saya. A'udu. Fil wahidati, Pada jam pada jam 1. wahidah, jam 1. Fil wahidah. Hissotun, Hissatun, jam atau masa. Pelajaran. nah, Jam pelajaran. jam pelajaran. Hissatun. Jamaknya ini, Namanya hissosun. Nah, hissasun. Karena hissah muzakkar apa muannas? Anas. Muannas. Maka untuk angkanya, misalnya 5 jam pelajaran menjadi Khamsa khamsu. hissotun. Khamsa khamsu. Khamsu hissa Hissosun. mudhaf ilaih. Hissosin. Khamsu hissasin. Karena ma'dudnya muannas. Naam. Muannas dari mufradnya kan? Ini Naam. maksudnya. Ini muannas. Maka adatnya mesti Muzakkar. muzakkar khamsu. Jangan khamsatu. Kalau yaum baru tuh. Yaumun Yaumun hari. Yaumun hari. Jamaknya apa dia? Jamaknya Ay ayyamin. Ayyamun. ayam. Nah, kalau 5 hari Satu ayyamin. menjadi muannas. Khamsatu ayyamin. Ya ulang ya. Ta'udu. Ta'udu, kamu pulang. Ta'udu, saya pulang. Fil wahidati, pada jam 1. Hissotun,
jam pelajaran. Pelajaran. JP. Jamaknya. Jamaknya hisosun. Nah, ya kita baca. Hiwarnya Fadli. Fil madrasati. Di sekolah. Al-hiwar baina Tariq wa Yasir. Al-hiwar. Orikun. Mata tadhabu ilal madrasati. Kapan kamu pergi ke sekolah? Yasir. Yasirun. Adhabu bisabi'ati sobahan. Saya pergi di jam 8 pagi. Jam Sabi' 7 pagi. Jam 7 pagi. 7. Kalau jam 8 Pisa Taman kita ni minat. minati. Nah, ini jam 7. Tariq. Torik wa mata ta'udu ilal baiti. Dan kapan kamu pulang ke rumah? Yasir. Yasir. Na'udu fil wahidati zuhro. Saya pulang di jam 1 siang waktu duhur. Iya. Nah, Tariq. Torik. Mada tadarusu fil madrasati? Apa yang kamu pelajari di sekolah? Hmm. Yasir. Ada rusut dinal islami wal wal il Wal ulu jam. wal uluma war war rodi war riba Wariyadiyat. Wariyadiyat. war apa tuh? Wari. Waribabiyati Wariyat. Wariyadiyat. waria wariyabiyati watarikho wal juqrafiyah. Saya mempelajari. Saya mempelajari pelajaran agama Islam PAI. Dan kalau ulum sains IPA. dan pelajaran sains dan Riyadiyat. Menghitung matematika. dan pelajaran matematika, Sejarah. pelajaran sejarah dan Geo. dan pelajaran geografi. Tariq. Torik kam yauman tadrusu fil usbu'i. Berapa hari kamu belajar dalam sepekan? Yasir. Yasir adrusu fil usbu'i sittata ayyamin. Saya Dalam belajar seminggu. Dalam seminggu. dalam sepekan saya belajar 6 hari. Tariq. Orik wa kam hissatan tadrusu fil yaumi. Dan berapa mata pelajaran kamu pelajari dalam satu hari? Yasir. Pelajaran. Dan berapa mata pelajaran yang kamu pelajari dalam satu hari? Jam dia. Jam pelajaran. Jam dan berapa jam pelajaran yang kamu pelajari? Ya, Ustaz. Berapa jam pelajaran kamu belajar? Dan berapa jam pelajaran yang kamu belajar dalam sehari? Yasir ada rusuh yaumi khamsa hisosin. Dalam sehari saya belajar 5 mata pelajaran. 5 mata pelajaran boleh? 5 jam pelajaran enggak? No. Hisosin khamsa. 5 jam Muzakkar. pelajaran. Bisa muannas kan?
Naam. Kan dilihat dari mufradnya muannas. Hissatun. Kalau ayam sita muannas angkanya. Kalau hissa angkanya mudzakkar khamsa. Ini kan oh, Naam. kaidah adat dari 3 sampai 10 berlawanan. Jenisnya beda. Nah, kita baca ulang tanpa diartikan. Fil madrasati. Hmm. Al-hiwar. Al-hiwar. Qorik. Mata tadhabu ilal madrasati. Yasir. Adhabu fis sabi'ati sobahan. Hmm. Qorik. Wa mata ta'udu ilal baiti. Yasir. A'udhu fil wahidati zuhron. Qorik. Mada tadrusu fil madrasati. Yasir. Adarusud dinal islami wal uluma war riyadiyati wattariho wal ju'rafiha rofiyah. Torik kam yauman tadrusu fil usbu'i. Yasir adrusu fil usbu'i sittata ayyamin. Torik wa kam hissatan tadrusu fil yaumi. Yasir adrusu fil yaumi khamsa hisosin. Hisasin. Khamsa hisosin. Akhirnya kan? Ah, Tanwin. Quran muasaka bagus. apa Ustaz? Cinta ada. Ustaz. Kita berdua praktikan ya. Nah, Tariq. Mata tadhabu ilal madrasati. Adhabu bi'ati sabahan. Wa mata ta'udu ilal bait. A'udu fil wahidati zuhran. Mada tadrusu fil madrasati. Adarusud dinal islami wal uluma wal riyadiyati wat tarihi wat tariha wal jugrafiyah. Kam yawman tadrusu fil usbu'i. Adarusu fil usbu'i sittata ayyam. Kam yawman tadrusu. Wa kam hissatan tadrusu fil yawm. Adarusu fil yaumi khamsa qisasin. Nah, gantian. Bercinta. Tariq. Mata tadhabu ilal madrasati? Adhabu fis sabi'ati sabahan. Wa mata ta'udu ilal baiti? A'udu fil wahidati zuhran. Mada tadarusu fil madrasati? أدرس الدين الإسلامي والعلوم والرياضيات والتاريخ والجغرافيا. Kam yawman tadarusu fil usbu'i? أدرس في الأسبوع 6 أيام. Wa kam hissatan tadarusu fil yaumi? أدرس في اليوم 5 حصص. Foto cinta. Jawab ya. متى يذهب ياسر إلى المدرسة؟ Bi'ati sabahan. في 7 صباحا. ومتى يعود إلى البيت؟
Ya'udu ilal baiti fil fil wahidati zuhran. ماذا يدرس ياسر؟ Yadrusu Yasirun Islami. يدرس ياسر الدين Ad-dinal Islamiyah wa uluma والرياضيات riyadiyati تاريخ at-ta'rikha والجغرافيا. wal ju'rafiyah. Syukran. Cinta bagus. Kan Ustaz? Murajasa dengan Ummu Yurika mungkin? نعم أستاذ. Murajasa Tariq. متى تذهب إلى المدرسة؟ Kalau untuk anti menjadi apa tuh? نعم. متى يذهب يا أستاذ؟ Bukan. تذهبين. Anti. تذهبين. Azhabin. Ada ya متى apa tuh? dari gimana Ada Ustaz? ya muka. Ya mukhatabah. Ulangi Om. متى تذهبين إلى المدرسة؟ أذهب في 7 صباحا. ومتى تعودين إلى البيت؟ Betul. أعود في 1 ظهرا. ماذا تدرسين في المدرسة؟ أدرس الدين الإسلامي والعلوم والرياضيات والتاريخ والجغرافيا. كم يوما تدرسين في الأسبوع؟ أدرس في الأسبوع 6 أيام. وكم حصة تدرسين في اليوم؟ أدرس في اليوم 5 حصص. Ya, gantian. Ummu Yurika. Tariq. متى تذهبين إلى المدرسة؟ أذهب في 7 صباحا. ومتى تعودين إلى البيت؟ أعود في 1 ظهرا. Nah, ماذا تدرسين في المدرسة؟ أدرس الدين الإسلامي والعلوم والرياضيات والتاريخ والجغرافيا. كم يوما تدرسين في الأسبوع؟ أدرس في الأسبوع 6 أيام. وكم حصة تدرسين في اليوم؟ أدرس في اليوم 5 حصص. bagus. Murajasa. Bertanya dengan Ummu Yurika. Wahid. متى يذهبين Yadhabu. متى يذهب ياسر إلى المدرسة؟ يذهب في 7 صباحا. Gantian Ummu Yurika. Tsani. ومتى يعود إلى البيت؟ يعود في 1 ظهرا. Gantian Murajasa. ومتى يدرس ياسر؟ ماذا ماذا يدرس ياسر؟ يدرس الدين الإسلامي والعلوم والرياضيات والتاريخ والجغرافيا. Ummu Yurika. 4. كم يوما يدرس في الأسبوع؟ يدرس في الأسبوع 6 أيام. Murajasa. كم حصة يدرس في اليوم؟ يدرس في اليوم 5 حصص. Nah, bagus. Masya Allah. Syukran. Yurika. Wah, Afwan, Ustaz. Murajasa juga. Barakallahu. Ummu Aiza.
Hadira Mu'aizzah. Hadirah Ustaz. Dengan Ummu Talha. Hadira Hadirah Ustaz. Mu'aizzah. Tariq. Diganti ininya Ustaz. Boleh. Tashabi. Tadhabina. Mata tashabina ila al-madrasati? أذهب في 7 صباحا. ومتى تعودين إلى البيت؟ أعود في 1 ظهرا. ماذا تدرسين في المدرسة؟ أدرس الدين الإسلامي والعلوم والرياضيات والتاريخ والجغرافيا. كم يوما تدرسين في الأسبوع؟ أدرس في الأسبوع 6 أيام. وكم حصة تدرسين في اليوم؟ أدرس في اليوم 5 حصص. Kemudian Mutalha. Tariq. متى تذهبين إلى المدرسة؟ أذهب في 7 صباحا. ومتى تعودين إلى البيت؟ أعود في 1 ظهرا. ماذا تدرسين في المدرسة؟ أدرس الدين الإسلامي والعلوم والرياضيات والتاريخ والجغرافيا. كم يوما تدرس في الأسبوع؟ Tadrusina. كم يوما تدرسين في الأسبوع؟ أدرس في الأسبوع 6 أيام. وكم حصة تدرسين في اليوم؟ أدرس في اليوم 5 حصص. Liza bertanya. Wahid. متى يذهبي berarti mata Huwa lagi. yazhabu apa Ustaz? Huwa. Jadi huwa lagi. Mata yazhabu yasirun ilal madrasati? يذهب في 7 صباحا. Mutalha. ومتى يعود إلى البيت؟ Mata yaudu dan kapan dia balik? Yaudu ilal baiti fil wahidati zuhran. Mutalha. Dan Mu'aizzah. Maza yadrusu yasir? Yasirun. Maza yadrusu yasirun? يدرس الدين الإسلامي والعلوم والرياضيات والتاريخ والجغرافيا. Mutalha. كم يوما يدرس في الأسبوع؟ يدرس في الأسبوع 6 أيام. Mu'aizzah. Kamis. كم حصة يدرس في اليوم؟ يدرس في اليوم 5 حصص. Syukran. Mutalha. Mu'aizzah juga bagus. Masya Allah. عفوا أستاذ. Ilmu mudhari' banyak kan? Ketemu lagi kan, Ilmu mudhari' menunjukkan waktu sedang berlangsung. Berikutnya Ummu Yusuf. Yusuf dengan Ummu Fatimah. Hadirah. Hadir Ustaz. Ummu Yusuf Tariq. متى تذهبين إلى المدرسة؟ Adhabu fi 7 sabahan. ومتى
تعودين إلى البيت؟ A'udzu fil wahidati dhuhra. ماذا تدرس في المدرسة؟ Menjadi tadrusina. طيب. ماذا تدرسين في المدرسة؟ Udarsul ladzinal islamiyya wal uluma war riyadiyati wat tarikha wal ju'rafiyya. كم يوما تدرسين في الأسبوع؟ Udarsu fil usbu'i Adrusu. adarus 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 ada yalah adari adarusu fil usbu'i sittata ayyamin. Nah, dari darasa ya drusu. Bab pertama kan? Adarusu nah Ustaz. كم Kemudian يوما تدرس وكم حصة تدرسين في اليوم؟ tadrusina. وكم حصة تدرسين في اليوم؟ Adarusu fil yaumi khamsa hisosin. Kemudian Fatimah. Mata tadhabina ilal madrasati. أذهب في السابعة صباحا. Wa mata ta'udina ilal baiti. Yusuf. أين؟ أعود في الواحدة ظهرا. Ada tadrusina fil madrasati. أدرس الدين الإسلامي والعلوم والرياضية والتاريخ والجغرافيا. Kam yauman tadrusina fil usbu'i. أدرس في الأسبوع 6 أيام. 6 أيام. أدرس في الأسبوع في 6 أيام. Wa kam hissatan tadrusina fil yaum. أدرس في اليوم 5 حصص. Nah, soal Yusuf bertanya, متى يذهب ياسر إلى المدرسة؟ Yadhabu fis sabi'ati sabahan. yadhabu, ya. ومتى يعود إلى البيت؟ Ya'udu fil wahidati dhuhron. Gantian Fatimah. Salasa. Mada yadrusu yasiru. يدرس Yasirun. Kita Yas- nuin. Mada yadrusu yasirun. يدرس ياسر الدين الإسلامي والعلوم والتاريخ والرياضية. Ganti. Kam ya, Masmuha. mana Ustaz ya? كم يوما يدرس؟ Masih Fatimah. Kam yauman yadrusu fil usbu'i. يدرس في الأسبوع 6 أيام. Kam hissatan yadrusu fil yaum. يدرس في اليوم 5 حصص. Nah. Syukran. Yusuf. عفوا أستاذ. Fatimah juga. Jazakallahu khairan Ustaz. Mukardina. Hadirah. Mukardina ada. Hadir Ustaz. Nah, dengan umuranti mungkin mau coba.
Boleh Ustaz. Yuk, mau Ardina sebagai Tariq. Mata tashabu ilal madrasati. Ganti Adhabu anti. fis- Jadi anti Mata. oh. Mata tashabina ilal madrasati. Adhabu fis sabi'ati sabahan. Nah, Wa mata ta'udina ilal bait. nah. A'udzu fil wahidatin zuhran. Jangan ditanwin. Fil wahidati. A'udzu fil wahidati zuhran. Hmm. Belum. Maza tadrusu fil madrasati. Tadrusina. Oh iya, lupa. Maza tadrusina fil madrasati. Adrusu dinal islami wal uluma wal riyadiyati wat Hmm. watta wattarikha wal ju apa Ustaz Wal Geografia. wal jugrafia. Hmm. Kam yauman tadrusina fil usbu'i. Adrusu fil usbu'i sittata ayyamin. Hmm. Wa kam hisotan tadrusina fil yaumi. Adrusu fil yaumi khamsa hisasin. Gantian. Mau nanti. Mata tadhabina. Mata tadhabina ilal madrasati? Sabu fis sabi'ati sobahan. Hmm. Mata ta'udina ilal baiti? Wamata. Ada waw. Oh, Wamata. wa mata ta'udina Hmm. wa mata ta'udina ilal baiti? A'udu fil wahidati zuhra. Hmm. Mada tadrusina fil madrasati? Tadrusuddin al-islamiyah wal uluma wal riyadiyati wat tarikha wal jugrafiyah. Kam yawma tadrusu fil usbu'i? Adrusu fil usbu'i sittata ayamin. Wa kam hissatan tadrusu fil yawmi? Tadrusina. Oh, astagfirullah. Wa kam hissatan tadrusina fil yawma? Fil. Adrusu fil yaumi. Jangan Fil fil yaumi. yauma. Fil yaumi. Wa Hmm. kam hisatina wa kam Wakam. hisatu tadrusina fil Hisatan. yaumi? Hisatan. Tamis. Ada kam. Hisatan. Kam Hmm. hisatan tadrusina fil yaumi? Adrusu fil yaumi khamsa hisosin. Ya, Morati bertanya. Mata. Mata tadhabu yasiru ilal madrasati? Yasirin. Ya. Mata tadhabu yasirun ilal Ya. madrasati? Ya. Yadhabu gitu. Oh, mata yadhabu yasirun ilal madrasati? Hmm. Yasabu fi sabi'ati sobahan. Ya. Wa mata ya'udu ilal bait?
Oh, gantian nggak? Boleh gantian, Mukardina? Ya. Wa mata ya'udu ilal bait? Ya'udu fil wahidatin zuhran. Fil wahidati. Fil wahidati zuhran. Kalau ditambah terus. Mada yadrusu Yasirun? Yadrusu dinal islamiyah warriyadiyati wat tarikha wal jugrafiyah. Nah, bisa. Kam yauman yadrusu fil usbu'i? Yadrusu fil usbu'in sittata ayyamin. Kam yauman yadrusu fil usbu'in? Salah ya? Am hissatan. Nomor berapa, Ustaz? Nomor 5. Oh. Kam hissatan yadrusu fil yaumi? Mukardina? Yadrusu. Mukardina ada? Iya, tak nampak. Yad kam hiswatan yadrusu fil yaumi? Enggak, Mukardina jawab. Oh gitu. Ya, nampak. Yadrusu khamsa hisosin. Yadrusu khamsa hisasin. Sukaan bagus Meranti, Mukardina juga. Apa, Ustaz? Bu Mada ada. Bu Mada hadirah. Mu Naila juga sudah hadir. Hadir Ustazi. Dengan Ibu Mada ada. Bu Mada hadirah. Ada. Dengan Ummu Asoka. Praktik Ummu Asoka ya. Ummu Naila, Tariq. Ditukar domirnya anti om. Mata tadhhabina ilal madrasah? Adhabu bisa diamati sobahan. Wa mata ta'udina ilal bait? A'udhu fil wahidati zuhran. Belum nampak Ustaz. Mada tadrusu fil madrasah? Adrusud dinal islamiyah wal uluma wal riyadiyati wat tarikho wal geografiyah. Kam yauman tadrusu fil usbu'? Adrusu fil usbu'i sittata ayyamin. Wa kam hissatan tadrusu fil yawm? Adrusu fil yaumi khamsa hisosin. Gantian. Mu'asaka. Mata tadhhabina ilal madrasati? Adhhabu fis sabi'ati sabahan. Wa mata ta'udina ilal baiti? A'udu fil wahidati zuhran. Mata tadrusina fil madrasati? Adrusu din al-islamiyah wal uluma wal riyadiyat wat tarikh wal geografiyah. Yauman tadrusina fil usbu'i? Adrusu fil usbu'i sittata ayyamin.
Wa kam hissatan tadrusina fil yaumi? أدرس في اليوم 5 حصص. نعم. ليلى واحد. 1. متى يذهب ياسر إلى المدرسة؟ Yadhabu yasirun ilal madrasati fi sabi'ati sobahan. Masukah? Yadhabu yasirun ilal madrasati fi Nomor 2. sabi'ati sobahan. Oh, bertanya. Wa mata ya'udu ilal baiti? يعود إلى البيت في 1 ظهرا. Nah, متى mulailah. يدرس ياسر؟ ماذا يدرس ياسر؟ Yadrusu yasirun. Eh, ini pelajaran ya Ustadz? الدين Pelajaran الإسلامية apa? Ad-dinal islamiyah والعلوم wal uluma الرياضيات. wariyabiyati wat Wat-tarikh tarikho wal jugrah. tarikho wal rofiyah. Masukah? Kam yauman yadrusu fil usbu'i? يدرس في الأسبوع 6 أيام. كم حصة يدرس في اليوم؟ Yadrusu fil yaumi khamsa hisosin. Nah, syukran. 5. Muassakan. Mulailah juga Apa Ustadz? berlatih. Sudah semua kan? Ibu Mada simak mungkin. Murajasa kita berlatih. Nah, Jumlah Ustaz. fi'liyah adrusu. Adrusu fil usbu'i sittata ayyamin. Saya dalam sepekan saya belajar 6 hari. Nah, jumlahnya jumlah Jumlah fi'liyah. adrusu fi'il Adrusu fi'il mudhari' marfu' marfu'un bi dhammah wa wa fa'iluhu fa'ilu dhamir mustatir takdiruhu ana. bil usbu' jar wa Wa majrur. sittata. Sittata Saya mempelajari apa? jari fa- maf maf'ulun bihi ya, Ustaz. Maf'ulun bihi mansub Mansub bil fathah. wa huwa Wa huwa man'ud. mudhaf. Mudhafna. Wa huwa mudhaf. Ayyamin. Ayyamin mudhaf ilaih. Majrurun bil kasrah. Dan di sini adatnya mu'annas sittata karena Sittata ma'dudnya mudzakkar ayyam. ayyam dari kata yaum, Nah, ya kan Om? nah Ustaz. Bawahnya lagi misal aqra'u kitab Aqra'u kitab. Aqra'u fil usbu'i sittata kutubin. Saya dalam seminggu. dalam seminggu saya membaca 6 buku. Aktubu dars Aktubu fil usbu'i sittata darsin. jamak. Durusin. Sittata durusin. Dalam seminggu Dalam seminggu saya menulis 6 pelajaran. ashtari qalam Ashtari fil usbu'i sittata aqlamin. dalam seminggu Dalam seminggu saya membeli 6 pena. pena 6 batang pena. 6 pena. Azur sadiq Azuru fil usbu'i sittata asdiqai. Nah, karena asdiqa mabni min as-sarf majrurnya dengan
Fathah ya Ustaz. Fathah. Sittata asdiqa. Sittata asdiqo'ah. Dalam Dalam seminggu. dalam seminggu saya mengunjungi 6 orang teman. Dalam sepekan, dalam seminggu. Nah, Uqabilu. uqabilu. Eh, aqabilu fil Oh, usbu'i oh gitu. oh nah. Uqabilu fil usbu'i sittata eh, mudarrisuna. Nah, majrur dengan ya ya. Dengan ya. Sittata Sittata majrur mudarrisina. mudarris. Gitu. Dalam seminggu Dalam saya seminggu saya bertemu dengan 6 orang guru. astaqbilu menyambut. Astaqbilu fil usbu'i sittata aqdamin Ustaz. Sama dengan sebelumnya. Ini kan salim, jamak salim kan? Oh, nah. Qadimin. Qadimina. 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 Dalam seminggu Dalam seminggu saya menyambut 6 orang tamu ya Ustaz. pendatang. Oh, pendatang. Uwaddi'u Wadi'u ini apa Ustaz? melepas, berpisah, melepas kepergian. Nah, wadi'u fil usbu'i sittata Sittata musafirina. dalam sepekan. Dalam sepekan saya melepas 6 orang musafir. Adrusu Adrusu fil usbu'i sittata yaumin. sittata Sittata apa tadi? Sittata ayyamin. dalam satu Dalam minggu. dalam satu pekan saya saya belajar 6 hari. Aqra'u kitab Aqra'u fil usbu'i sittata kutubin. dalam Dalam seminggu. sepekan saya membaca 6 buku. Itu. Ulang tanpa diartikan wahid. Aktubu fil usbu'i sittata durusin. Nan Ashtari fil usbu'i sittata aqlamin. thalatha Azuru fil usbu'i sittata asdiqa'a. arba'ah Uqabilu fil usbu'i sittata mudarrisina. Astaqbilu fil usbu'i sittata qadimina. sittah Uwaddi'u fil usbu'i sittata musafirina. sab'ah Adrusu fil usbu'i sittata ayyamin. thamaniyah Aqra'u fil usbu'i sittata kutubin. Quran jasa. Afwan Ustaz. Muyurika 3. Sita diganti 3 Nah, Ustaz. Aktubu wahid. Aktubu fil usbu'i salasata durusin. Isnan Ashtari fil usbu'i salasata aqlamin. Salasa Azuru fil usbu'i salasata asdiqo'a. Arba'ah Uqabilu fil usbu'i salasata mudarrisina. Khamsa Khamsa astaqbilu fil usbu'i salasata qadimina. Sitta Uwaddi'u fil usbu'i salasata musafirina. Sab'ah Adrusu fil usbu'i salasata ayyamin. Thamaniyah Aqra
Akra'u fil usbu'i salasata kutubin. Jumlahnya semua Om. Jumlah Fi'liyah. fi'liyah. Aqra'u fi'il. Akra'u fi'il mudhari marfu bid dhammah wa Terus fa'iluhu dhamir mustatir takdiruhu ana. fil usbu' jar wa Fil usbu' jar wa majrur sittata sittata maf'ulun bih mansubun bil fathah wa huwa mudhaf. kutubin. Kutubin mudhafun ilaihi majrurun bil kasrah. Nah, tuh. Angkanya mu'annas sittata. Sebab ma'dudnya mudzakkar. Na'am Ustaz. Sittata kutubin. 6 laki-laki. Sittata Eh, Rojulin. jama'. Oh, rijalin. Nah, sittata rijalin. Kalau 6 anak perempuan, banat. Sita banatin. Nah, menjadi sita. Angkanya mudzakkar. Lama nanti Nah, kan? nah Ustaz. Mereka bagus. Mu'asa ke 4 Om. 4. Nah, Ustaz. Wahid. Uktubu fil usbu'i aktubu fil usbu'i arba'ata durusin. 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 Dan Ish as ash tari Ustaz. ashtari. Ashtari fil usbu'i arba'ata aqlamin. Thalatha. Azur. Azuru fil usbu'i arba'ata asdiqa'a. Arba'ah. Uqabilu fil usbu'i arba'ata mudarrisina. Khamsa. Astaqbilu fil usbu'i arba'ata qadimina. Sittah. Waddi'u fil usbu'i arba'ata musafirina. Sab'ah. Adrusu fil usbu'i arba'ata ayyamin. Thamaniyah. Aqra'u fil usbu'i arba'ata kutubin. Nah, bagus Om. Pecinta mungkin. Wahid. 7. 7. Uktubi Ah. darsa uktubu fil usbu'i Ah. Ah. aktubu fil usbu'i sadisatu Sab'ata. sab'ata durusin. Isnan. Ashtari fil usbu'i sab'ata aqlamin. Thalatha. Azuru fil usbu'i sab'ata asdiqa'a. Arba'ah. Qabilu fil usbu'i sab'ata mudarrisina. Khamsa. Astaqbilu fil usbu'i sab'ata qadimina. Sittah. Waddi'u fil usbu'i sab'ata musafirina. Sab'ah. Adarusu fil usbu'i sab'atal ayyamin. Thamaniyah. Aqra'u fil
fil usbu'i sab'ata kutubin. Aqra'u fi'il. Aqra'u fi'il mudhari'. Terus Fa'iluhu dhamirun marfu. marfu' bid-dhammah Terus wa fa'iluhu dhamirun mustatirun. takdiruhu Minhu ana. fil usbu' jar Jar wal majrur. jar majrur. Sittata Sittata maf'ulun bih wa huwa mudhaf. wa huwa mudhaf. Kutubin. Kutubin mudhafun ilaih. Bagus. Jarurun bil Kucinta. kasr. Afwan Ustaz. Ummu Talha. Hadir Ustaz. 8 8, tapi fa'ilnya mustatir ana bisa, mustatir nahnu. Nahnu Insyaallah Ustaz. 8. Naktubu fil usbu'i samaniyata durusin. Isnan. Nashtari fil usbu'i samaniyata aqlamin. Thalatha. Nazuru fil usbu'i samaniyata asdiqa'ah. Arba'ah. Nuqabilu fil usbu'i samaniyata mudarrisina. Khamsah. Nastakbilu fil usbu'i samaniyata qadimina. Sittah. Nuwaddi'u fil usbu'i samaniyata musafirina. Sab'ah. Nadrusu fil usbu'i samaniyata ayyamin. Thamaniyah. Naqra'u fil usbu'i samaniyata kutubin. Nah, bisa mu Talha kan? Insyaallah. Naqra'u. Kalau menjadi Hum naqra'u bukan yaqra'una. yaqra'una. Betul. Kalau hunna Yaqra'na. yaqra'na, ada nun. Nun niswah. Nah, syukran. Bagus Mu Talha. Wan Mu'aizah. Mu'aizadah. Dhamirnya anti, angkanya 9. Anti berarti taktubu. Taktubina. Taktubina fil usbu'i tis'ata durusin. Bagus. Isnan. Tastarina fil usbu'i tis'ata aqlamin. Aqlamin. Thalatha. Tazurina fil usbu'i tis'ata asdiqai. Dia mamnu min as-sarf. Asdiqa'a. Arba'ah. Tuqabilina. Tuqabilina fil usbu'i tis'ata mudarrisina. Khamsah. Tastaqbilina fil usbu'i tis'ata Qadimina.
Qadimina. Tambahkan ya saja dan nun. Qadimina. Nggak fokus, anak-anak berisik. Siddah. Sita. Tuwaddi'u. Tuwaddi'ina Naam. fil usbu'i tis'ata musafirina. Sab'ah. Tadrusina fil usbu'i tis'ata ayamin. Samaniyah. Taqra'ina fil usbu'i tis'ata kutubin. Naam. Syukran. Oh, Liza boleh? Ummu Yusuf. Mutardina. Hadir, Kak. Antum angkanya 10. Ya. Antum taktubuna Fil usbu'i. bil usbu'i asyara asharata durusina. Durusin. Majrur. Bil kasrah. Durusin. Nah, kan? Durusin. Jangan dia jamak taksir. Oh. Durusin, Kak. Durusin. Isnan. Nan tastaruna asyrata aklamin. Usbu'i. Oh, itu. Fil usbu'i asyrata kalamin. Jamak. Aklamin. Salasa. Tazuruna fil usbu'i asyrata asdiqai. Majrur bil fathah. Asdiqai. Majrur bil fathah. Ya. Majrur asdiqa'ah. Nah. Sebab dia mamnu mina. Mamnu minar shaf. Arba'ah. Tuqabiluna fil usbu'i asrata mudarisina. Khamsa. Tastaqbiluna fil usbu'i qadimina. Asrata qadimina. Nah. Sittah. Ta'uddi'una tuwaddi'una fil usbu'i asrata musafirina. Asya. Shinnya fathah. Asyarata musafirina. Sab'ah. Tadrusina fil usbu'i. Tadrusuna antum. Tadrusuna fil usbu'i asarata yaumin asarata ayamin. Samaniyah.
Tamania takra'una fil usbu'i asyarata kutubin. Bagus. Kalau satu buku yang dibaca, antum. Antum takra'una fil usbu'i kitaban Wahidan. wahidan. Dua buku. Takra'una kitabaini Takra'una fil usbu. takra'una fil usbu'i kitabaini Isnaini. isnaini. Kalau tiga buku, Takra'una fil usbu'i salasata kutubin. 11 buku. Takra'una fil usbu'i ahada asara ihda Ahada. ahada asara asarota Enggak. Sama tuh serasi. Ahada asyara. ahada asara kitaban. 12 buku. Takra'una fil usbu'i isna Isnai isnai asyara. isnai asyara kita bina kita baini Mansub. Tamyiz. kita baini Tamyiz mansub bil fathah. kita mansub bil fathah kita bina. Mansub bil fathah sebagai tamyiz seperti 11 tadi. Oh, kitaban, nampak kitaban 13. 13 takra'una fil usbu'i salasata asrota kutubun. Salasata asyara. Salasata asyara kutubin. Oh ya, berlawanan. Jangan dijamak. Dia 11 sampai 99 mufrad mansub. Takra'una fil usbu'i salasata asyara kitaban. Gitu. 20 takra'una fil usbu'i Isrina. 20 Isrina kitaban. Itu Isrina kitaban. Syukran Mukardina. Santi Om. Hasil hafalkan. Nah. Abbas. Ummu Yusuf ada. Ummu Yusuf. Hadirah. Ummu Fatimah. Hadir Ustaz. Anta kamu laki-laki. Anta. Angkanya 3. 3 ya. Bismillah. Tak ya. Taktubu fil usbu'i salasata durusin. Isnan. Tari fil usbu'i salasata aklamin. Salasa. Azuru fil usbu'i salasata asdiqo'a. Arba'ah. Takobilu fil Tuqa betul. Tuqabilu usbu'i salasata mudarrisina. Arba'ah.
Tas Tastak tastaqbilu tastakbilu fil usbu'i salasata qadimina. Seda Tuwaddi'u fil usbu'i salasata musafirina. Sab'ah Tadrusu fil usbu'i ayamin. Salasata Salasata ayamin. Samaniyah Takra'u fil usbu'i salasata kutubin. Nah, kalau satu buku taqra'u Takra'u fil fil bu usbu'i wahidan. kitaban Kitaban wahidan. dua buku taqra'u Takra'u fil usbu'i kitabaini tabani kitabaini kitabaini berapa tadi? Kitabaini isnaini. Syukran Mbak Fatimah. Afwan Ustaz. Ummu Ranti ada. Ummu Ranti bagus. Bu Mada banyak simak ya. Ummu Yurika udah semua ya. Ummu Yurika sekarang muannas ma'dudnya adrusu Adrusu fil yaumi sita hisosin. sita dia bukan sita lagi. Nah, Ustaz. Sebab ma'dudnya Muzakkar. ma'dudnya Ma'dudnya mu'annas. muannas dari mufradnya kita lihat. Oh, na'am Ustaz. Mufradnya hissatun. Maka adatnya mudzakkar Na'am Ustaz. Sita hisasin 5 khamsa Adrusu fil yaumi khamsa hisosin. Qissah Adrusu fil yaumi khamsa kalau kososin ya Ustaz. Qasasin. Kososin. Dalam seminggu saya mempelajari 5 cerita. Aktubu fil yaumi khamsa kososin. Sa'at Saat. Ini yang Aktubu fil yaumi khamsa sa'atin. 5 jam. Saya nggak perlu diartiin Ustaz ya. 6 Ustaz. Artikan boleh. Dalam seminggu. Dalam sehari. Dalam sehari afwan. Dalam sehari. Saya menulis 5 jam. 5 jam. Selama 5 jam. Selama 5 jam. Aqra'u fil yaumi khamsa sa'atin. Sa'atin. Dalam Jamak, satu hari saya membaca selama 5 jam. Arba'ah. Aqra'u fil yaumi qasasin. Sebelumnya Sa'atin. Kapan lewat? Sa'atin. Dalam sepekan. Dalam satu hari saya. Dalam satu hari betul. Saya membaca selama 4 jam. Naam. Bagus Arba'ah majallat. Aqra'u fil yaumi arba'a majallatin. Dalam satu hari. Dalam satu hari saya membaca 4 majalah. Ashtari
Ashtari fil yaumi arba'a majallatin. Dalam Dalam satu hari. sehari saya membeli 4 majalah. Salasa. Ashtari fil yaumi salasa majallatin. Dalam satu hari saya membeli 3 majalah. Suhuf. Ashtari fil yaumi salasa suhufin. Dalam satu hari saya membeli 3 suhuf Koran. Surat kabar. Uhdiru membawa. Uhdiru. Ashtari fil yaumi Uhdiru fil yaumi salasa suhufin. Dalam satu hari saya membawa 3 koran. Tanpa diartikan. Wahid. Saat. Tadi contohnya. Nah, Ustaz. Aktubu fil yaumi khamsa sa'atin. Nah. Aqra'u fil yaumi khamsa sa'atin. Aqra'u fil yaumi arba'a sa'atin. Majallat. Aqra'u fil yaumi arba'a majallatin. Ashtari fil yaumi arba'a majallatin. Ashtari fil yaumi arba'a majallatin. Ashtari fil yaumi salasa majallatin. Suhuf. Ashtari fil yaumi salasa suhufin. Uhdiru fil yaumi salasa suhufin. Syukran Muyurika. Afwan Ustaz. Rajasa sa'atin. Ustaz. Aktubu fil yaumi khamsa sa'atin. Aqra'u fil yaumi khamsa sa'atin. Diganti 3. Nggak usah diganti. Sudah ada tertulis. Arba'ah. Nah. Aqra'u fil yaumi arba'a sa'atin. Aqra'u fil yaumi arba'a majallatin. Ashtari fil yaumi arba'a majallatin. Ashtari fil yaumi thalatha majallatin. Suhuf. Ashtari fil yaumi thalatha suhufin. Uhdiru fil yaumi thalatha suhufin. Murajasa bagus. Apa Ustaz? Mutalha. Wahid. Aktubu fil yaumi khamsa sa'atin. Aqra'u fil yaumi khamsa sa'atin. Khamsa sa'atin. Aqra'u fil yaumi arba'a sa'atin. Majallat. Aqra'u fil yaumi arba'a majallatin. Ashtari fil yaumi arba'a majallatin. Salasa. Ashtari fil yaumi thalatha majallatin. Suhuf. Ashtari fil yaumi thalatha suhufin. Uhdiru fil yaumi thalatha suhuf. Suhufin. Bagus Ummu Aizzah. Wahid.
aktubu fil yaumi khamsa. Aktubu fil yaumi khamsa sa'atin. Aqra'u fil yaumi khamsa sa'atin. Sa'atin. Sin sa Sa'atin. ثلاثة أربعة Aqra'u fil yaumi arba'a sa'atin. bagus. Arba'ah nomor 4. Majallat. Aqra'u fil yaumi arba'a majallatin. Bagus. Astari fil yaumi arba'a majallatin. Salasa. Astari fil yaumi salasa majallatin. Suhuf. Astari fil yaumi salasa suhufin. Diru. Udiru ini apa arti Ustaz? Membawa, menghadirkan. Menghadirkan. Ukhdiru fil yaumi salasa suhufin. Syukran. Muaiza bagus. Fatimah. Sa'ad. Jadinya maklum lagi pusing Ustaz. Naam, syafakin taum. Mukardina. Yang awalnya mana, Tat? Awalnya aktubu. Aktubu fil yaumi khamsa. Aktubu fil yaumi khamsa qasasin. Sa'ad. Aktubu fil yaumi khamsa sa'atin. Aqra'u. Aqra'u fil yaumi khamsa sa'atin. Arba'. Aktubu fil yaumi arba'a sa'atin. Majallat. Aktubu fil yaumi arba'a majallatin. Ashtari fil yaumi arba'a majallatin. Salasa. Ashtari fil yaumi salasa majallatin. Suhuf. Aqra'u fil yaumi arba'a suhufin. Uhdiru fil yaumi arba'a suhufin. Syukran. Kardina bagus. Siapa lagi yang belum? Belum, Ustaz. Belum ada. Nggih, Jaringan Ustaz. nggak bagus? Bagus, Ustaz. Tadi ada tamu. Ada Om? Inggih.
Aktubu. ak- eh, aktubu aktubu fil yaumi koms komsa komsa nggih komsa kososin. Saat. Aktubu tadi nggih Ustaz. Aktubu fil yaumin berapa Ustaz komsa nggih? Komsa saatin. Akra'u fil yaumin komsa saatin. Yaumi, jangan ditanwin. Fil yaumi. Akra'u fil yaumi komsa saatin. Sa'atin. Saatin. Oh ya udah akra'u nggih. Arba'ah akra'u nggih Ustaz. Akra'u fi saati fi yaumi arba'ah arba'ah apa tadi saatin. Majalah. Oh nggih, majalah. Akra'u fi yaumi komsa majalatin. Ashtari fi yaumin komsa majalatin. Salasa. Astari fil yaumi salasa majalatin. Suhuf. Astari fi yaumi salasa suhufin. Uhdiru fi yaumi salasa suhufin. Ustaz belum ada? Nggih, Ustaz pelan-pelan Ustaz. Insyaallah. Siapa lagi yang belum? Ana Ustaz. Muranti. Ana Ustaz. Mu Yusuf, afwan. Fadli Om. Aktubu fil yaumi khamsa sa'atin. Sa'atin. Aqra'u fil yaumi khamsa sa'atin. Arba'ah. Aqra'u fil yaumi arba'a sa'atin. Majalat. Aqra'u fil yaumi arba'a majallatin. Ashtari fil yaumi arba'a majallatin. Salasa. Ashtari fil yaumi salasa majallatin. Suhuf. Ashtari fil yaumi salasa suhufin. Uhdiru fil yaumi salasa suhufin. Bagus. Mu Yusuf. Sudah semua Om ya? Kasih Ummu Yusuf. Latihan terakhir. Kam yauman ta'malu fil usbu'i. Berapa hari? Berapa hari kamu bekerja dalam sepekan? Bekerja dalam sepekan. A'malu fil usbu'i salasata ayyamin. Saya bekerja setiap pekannya 3 hari. Dengan umur jasa ya berdua, mungkin? Ustaz. Ganti domir anti Om, Mu Yusuf. Nah Ustaz.
Ulangi. كم يوما تعملين في الأسبوع؟ أعمل في الأسبوع 3 أيام. ثلاثة 3 أيام. كتاب تقرأ كم كتابا تقرأين في الأسبوع؟ في الأسبوع. نعم. أقرأ أكتب يا أستاذ. أكتب عفوا أكتب في الأسبوع آه، 3 كتاب. أقرأ أنا عفوا أم أقرأ رجسة. نعم. أقرأ في الأسبوع 3 كتاب. Dia itu jamak. 3 كتب. ثلاثة كتب. اثنان يوسف قلم تشتري. كم قلما تشترين في الأسبوع؟ أشتري في الأسبوع 3. في الأسبوع jangan ditambah. أنا أشتري في الأسبوع 3 أقلام. Gantian murajasa ثلاثة. نعم. كم دروسا. كم setelahnya mufrad mansub. كم درسا gitu Ustaz. Betul. كم درسا تكتبين في الأسبوع. Fil usbu'i jangan ditambah. في الأسبوع. أكتب في الأسبوع 3 درسا. Jamak. ثلاثة دروسا. durus. 3 sampai 10 dijamakkan. 3 sampai 10 benda Jamak. yang dihitungnya jamak. Kam setelah kam itu rajasa mufrad mansub. Nah, Ini kam kitaban. istifham. Baca كم اسم استفهام يدل على العدد والاسم الذي بعده منصوب تسمى تمييزا. Kam kata tanya yang menanyakan bilangan dan isim setelahnya mansub berharokat fathah disebut tamyiz. Nah, mufrad mansub. Mufrad jangan dijamakkan. Ini kam. Contohnya akhan. Mufrad tuh. Kam akhan. Laka. Fadli. Kam akhon laka. Berapa saudara yang kamu miliki? Saudara laki-laki. Kam isim istifham tuh. Kam isim istifham. Akhon tamyiz. Tamyiznya mufrad mansub. Mansub. Nah, Jangan ikhwatan. Akhan. Ya. Ala arba'ah. Kam su'alan tas'alina fil usbu'i. أسأل في الأسبوع. أسأل في الأسبوع 3 سؤالا. 3 أسألا. أسئلة. Dia di majrur. أسئلة. Coba ulang aja ya. Murajasa wahid. Ustaz. Kam kitaban taqra'ina fil usbu'i.
Akra'u kitaban fil usbu'i salasa. Ulangi Mu Yusuf. Aqra'u fil usbu'i. Akra'u fil usbu'i salasa kutubin. Salasata kutubin. Kemudian Kam qalaman tashtarina fil usbu'i? Ashtari fil usbu'i salasata aklamin. Kam darsan taktubina fil usbu'i? Aktubu fil usbu'i salasata durusin. Arba'ah. Kam su'alan tas'alina fil usbu'i? As'alu fil usbu'i salasata as'alatin. As'ilatin. Ulangi Mu Yusuf sekarang. Wahid. Kam kitaban takra'ina fil usbu'i? Aqra'u fil usbu'i thalathata kutubin. Kam qalaman tashtarina fil usbu'i? Ashtari fil usbu'i thalathata aqlamin. Kam darsan taktubina fil usbu'i? Aktubu fil usbu'i thalathata durusin. Arba'ah. Kam su'alun tas'alina fil Kam usbu'i? su'al. Kam su'alan tas'alina fil usbu'i? As'alu fil usbu'i thalathata as'ilatin. Bagus. Syukran. Rajasa. Yusuf juga. Umu Yurika berdua ya Ustaz. dengan Umu Talha. Ustaz. Umu Yurika bertanya awalan. Kam kitaban taqra'ina fil usbu'i? Aqra'u fil usbu'i salasata kutubin. Dan Kam qalaman tashtarina fil usbu'i? Ashtari fil usbu'i salasata aqlamin. Salasa. Kam darsan taktubina fil usbu'i? Aktubu fil usbu'i salasata durusin. Arba'ah. Kam su'alan tas'alina fil usbu'i? As'alu fil usbu'i salasata as'ilatin. Gantian Umu Talha. Wahid. Kam kitaban taqra'ina fil usbu'i? Akra'u fil usbu'i salasata kutubin. Isnan. Kam qalaman tashtarina fil usbu'i? Ashtari fil usbu'i salasata aqlamin. Salasa. Kam darsan taktubina fil usbu'i? Aktubu fil usbu'i salasata durusin. Arba'ah. Kam su'alan tas'alina fil usbu'i? As'alu fil usbu'i salasata as'ilatin. Bagus Umu Yurika. Umu Talha juga. Umu Aiza. Umu Aiza hadirah. Hadirin Ustaz. Dengan Umu Kardina. Kam kitaban Yo. Umu Aiza bertanya. Kam kitaban taqra'ina fil usbu'i? Bagus.
Apa Ustaz? Mukarrir Soalannya gimana Ustaz? apa? Jawabannya bentar ya. Jawabannya bebas. Boleh 3, 4, 5, 6, 7. Gitu. Akra'u salasa fil usbu'i salasa kitabin. Kutubin. Terus aqra'u fil usbu'i. Akra'u fil usbu'i salasata kutubin. Bagus. Nan. Kam qalaman tastarina fil usbu'i? Ashtari fil usbu'i arba'ata aklamin. Bagus. Arba'ata aqlamin. Dars. Kam darsan taktubina fil usbu'i? Aktubu fil usbu'i khamsata darsan. Durusin. Bagus. Khamsata durusin. Khamsata durusin. Arba'ah. Kam su'alan alina Fil usbu'i? As'alu fil usbu'i arba'ata su'alin. As'ilatin. Gantian mukarrina. Wahid. Kam kitaban taqra'ina Fil usbu'i. Aqra'u fil usbu'i salasata kutubin. Naam. Isnan. Kam qalaman tastarina fil usbu'i Astari fil usbu'i khamsata aqlamin. Naam. Salasa. Kam darsan taktubina fil usbu'i Aktubu fil usbu'i sittata durusin. Bagus. Sittata durus. Kam su'alan tas'alina fil usbu'i As'alu fil usbu'i salasata as'ilatin. 10 asyarata as'alu as'ilatin. Syukran. Aiza mukarrina bagus. Ummu Asaka izin ya. Simak beliau. Nah. Siapa lagi yang belum? Nah, kita sambung besok. Mungkin. Ibu Mada belum? Bagus jaringan. Alhamdulillah Ustaz. Dengan siapa lagi yang belum? Ummu Asuka izin, Ummu Fatimah izin juga. Dengan Ana Umada. Kam kitaban taqra'ina fil usbu'i? Bentar Ustaz. Takra'u Aqra'u ana. Takra'u. Bukan takra'u. Aqra'u. Anting ya Ustaz. Takra'ina. Bukan. Ana bertanya ke Ibu Mada. Saya yang menjawab gitu.
Nggih, Ustaz. Ah. Kam taqra'ina Kam kitaban taqra'ina fil usbu'? Akra'u kitaban akra'u berapa Ustaz? Salah satu Bebas. takra'u fil usbu'i gitu nggih. Belum tepat jawabannya, belum sesuai kaidahnya. Akra'u fil usbu'i. Akra'u fil usbu'i salasata kitabin. Belum tepat. Tepat ya Ustaz. Bentar Ustaz. Jamak salasata kutubin. Nah. Kam qalaman tashtarina fil usbu'i? Astari fi usbu'in salasata aklami. Jangan fil usbu'in. Fil usbu'i. Fil usbu'i. Astari fil usbu'i salasata aklami. Bagus. Kam darsan taktubina fil usbu'i? Aktubu berapa salasa aktubu fil usbu'i salasata durusin. Bagus. Kam su'alan tas'alina fil usbu'i? As'alu fil usbu'i salasata as'ilati. Nah, as'ilatin. Nah, syukran. Ubadah, jumpa lagi insyaallah besok. Daras ke Nggih, Ustaz. 15 insyaallah ya. Nggih, Ustaz. Pelajaran ke-15 Nggih, PL2. Ustaz. Daras 14 kita daras 15 besok. Insyaallah besok materi mudhari yang disukunkan di jazm Ini daras ke-15 besok insyaallah. Masalah mudahkan apa Yusuf? Jam berapa Ustaz? Kisah Sabi'ah. As-Sabi'ah. Baik, Ustaz. Nah. Antaziruki ya Yusuf. Insyaallah Ustaz. Antaziruki al-hudur qadan kisah Sabi'ah. Insyaallah. Waffaqallahu jami'. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan ya Ustaz. Jangan lupa di Murja pelajaran angka Insyaallah, angka ya. Ada. Insyaallah Ustaz.